आज मु आपण मानक सहित गोटे एमितिया आचार रेसिपी शेयर करी जोटा कि बनैबा पई आमे खरा तेल मसला विनेगर किछि भी यूज करबानी आमे याको पानी रे तयारी करबा। आउ ये आचारटी पानी रे तयारी हेइथिले मध्य गोटे वर्ष जाय स्टोर करिकि रखि हबो। आउ एटा जम्मा भी खराब हबनी। तो आज मु आपणक सहित पानी रे तयारी अँला आचार रेसिपी शेयर करुछि। ये आचारटी खाइबा पई बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगी थाए। आउ ता सहित एटा देह पई भी बहुत ही भलो। अँला खाइबा द्वारा आमर डाइजेशन भलो होई थाए, इम्यूनिटी बढ़ी थाए। ता सहित आमर हेयर और स्किन पई भी अँला बहुत ही भलो। आउ एबे तो शीत दिन चली अँला मध्य सबुआड़े मिलूछि। जदि आपंक आज रेसिपी पसंद आसे तो याकू थरी निश्चय ट्राए करेंगे। नमस्कार, मु अमृता आपण समस्त मो कुकिंग चैनल रे बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। तो आशा करी आज रेसिपी आपण को पसंद आसीबो। पसंद आसिले शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो आसंतु एबे आमे आचार बनैबा स्टार्ट करिबा। अँला आचार बनैबा पई एठी मु 500 ग्राम अँला नेइछि। टिके बड़ साइज रो अँला नेइछि काहेकि ना एटा खाइबा पई अधिक कषा लागीबनी। आपण अधिक छोट साइज रो अँला नेबेनी, ए साइज रो आपण अँला नेबे। एबे आमे अँला को भल भाबरे धोईकी सफा करि नबा काहेकि ना ता ऊपर बहुत सारा धूली मळी लागिकी अछि। तो अँला को भल भाबरे सफा करिबा पई पड़िबो। तो आपण अँला को बढ़िया से एमितिया रगड़ी की सफा करिवे जो थिरे कि अँलाटा भल भाबरे सफा हे जिवो। अँला को भल से धोई सारिबा परे एबे आमे गोटे सफा कपड़ा नेकी अँला को पूरा पोछि दबा। अँला उपरे जम्मा भी पानी लागिकी रहिबा कथा नुह, सेमिति आपण अँला को पोछि नेबे। तो एठी मु गोटे गोटे करिकी सबु अँला को एमती पोछिकी गोटे साइड रे रखि दउछि। अँला को एठी मु पोछि नेछि किंतु हेले भी मते लागुछि कि एथिरे टिके टिके पानी अंश लागिकी अछि। तो एबे आमे याको एमिति कपड़ा भितरे देइकी ताकू भल भाबरे पोछि नबा जो थिरे कि अँला उपरे आ जम्मा भी पानी अंश लागिकी रहिबनी। आउ एठी मु 10 ରୁ 12टी कंचा लंका नेइछि, तार डेम्फो को अलगा करि देइछि। एबे आमे एथिरे अल्प पानी देइकी लंका को भी भल भाबरे धोई नबा। आउ लंका धोई हे गला परे आमे याको कपड़ा रे देइकी एमितिया पोछि नबा। अँला को जेमति आमे पोछिले लंका को भी आमे सेमिति ही पोछि नबा। लंका ऊपर भी पानी अंश जमा भी लागिकी रहिबा कथा नुह, सेमिति आपण याको पोछिबे। तो लंका को पोछि सारिबा परे एबे आमे याको काटि नबा। तो लंका को आमे एमिति मझिरु 2 फाळ करिके काटि दबा। जदि आपण टिके बड़ साइज रो लंका नउछंती तो आपण ताको 4 भाग करि पारिबे। हेले एठी मु टिके छोट साइज रो लंका नेछि तो सेति पई याको मु बस मझिरु ही एमिति 2 फाळ करि दउछि। जदि आपण चाहेबे तो लंकार क्वांटिटी को कम किंबा बेसी करि पारिबे। एबे आमे गोटे बड़ जागा नेकी सेथिरे देइ दबा 3 ग्लास पानी। आमे जो ग्लास यूज करि थाउ पानी पीबा पई से रेगुलर ग्लास रे ही आपण 3 ग्लास पानी ऐड करिवे। तो पानी दे सारिबा परे एबे आमे गैस रो फ्लेम को ऑन करिबा आउ पानी को फुटिबा पई दबा। आउ देखंतु पानी एठी फुटी आसिलानी। तो एबे आमे फ्लेम को लो रे रखि दबा आउ पानी को लो फ्लेम रे ही 2 मिनिट पर्यंत फुटिबा पई दबा। आमे पानी को एथिपाई फुटौछु काहेकि ना पानी रे बहुत सारा बैक्टीरिया थांती। तो जदि आमे कंचा पानी यूज करिके आचार बनेबा तो सेटा बहुत ही जल्दी खराब हे जिवो। तो सेथिपाई आमे पानी को भल भाबरे फुटै सारिबा परे ही आचार बनेबा। तो एठी पानी को फुटिबार 2 मिनिट हे गलानी। एबे आमे एथिरे 2 बड़ चामच जेतिकी संधव लूण देइ दबा। आपण नॉर्मल लूण यूज करिबेनी, एथिरे आपण संधव लूण ही देबे। तो लूण दे सारिबा परे आमे याको पुणी थरे आहुरी 2 मिनिट पर्यंत एमिति ही लो फ्लेम रे फुटिबा पई दबा। आउ देखंतु पानी रे लूण देइकी फुटेबार एठी 2 मिनिट हे गलानी। तो एबे आमे फ्लेम को ऑफ करि दबा आउ 5 मिनिट पर्यंत वेट करिबा। 5 मिनिट परे एथिरे आमे ऐड करिबा हळदी गुंड। तो एठी मु 1/8 चामच जेतिकी हळदी गुंड दउछि। भल भाबरे याको मिसेई नबा। आउ एबे आमे धोईकी रखिथिबा अँला सबु को एथिरे देइ दबा। तो आपण टिके आराम से देबे काहेकि ना पानी बहुत ही गरम अछि तो हाथ रे छिटकी भी पारे। तो आपण पानी एतिकी यूज करिवे जेमिति कि अँला सबु बुडीकी रहिबो। जदि आपण अधिक क्वांटिटी रे अँला यूज करूछंती तो आपण पानी को भी अधिक यूज करिवे। आउ पानी आपण एतिकी ही नेबे जेमिति कि अँला सबु बुडीकी रहिबो। तो देखंतु सब अँला दे सारिबा परे एबे आमे एथिरे कटा कंचा लंका को ऐड करिबा आउ याको कवर करिके पूरा पूरी ठंडा हवा पई छाडी दबा। आउ एठी पाखापाखी 5 ରୁ 6 घंटा परे एटा पूरा पूरी ठंडा हो जाइछि। आउ देखंतु अँलार रंग मध्य एठी चेंज हो जाइछि।
ଅଁଳା ପ୍ରଥମେ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ହଳଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଗରମ ପାଣିରେ ରହିକି ଅଁଳା ହାଲକା ଟିକେ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଆଉ ୟାର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଁଳାକୁ ଗୋଟେ ସଫା ଗ୍ଲାସ୍ ଜାର୍ରେ ଭରିଦେବା। ତ ଗ୍ଲାସ୍ ଜାର୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ପୋଛିକି ଖରାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗ୍ଲାସ୍ ଜାର୍ଟା ପୁରାପୁରି ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଗ୍ଲାସ୍ ଜାର୍କୁ ପୁରାପୁରି ଡ୍ରାଏ କରିନେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଁଳାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବେ। ଏମିତି କରିଲେ ଅଁଳା ଜମା ବି ଖରାପ ହେବନି ଆଉ ବର୍ଷେ ଯାଏ ଆପଣ ୟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ଅଁଳାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣିକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ତ ପାଣିକୁ ଆପଣ ଦେବେ ଯେମିତିକି ଅଁଳା ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ। ଅଁଳାଟା ଜମା ବି ପାଣି ଉପରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ସବୁ ଅଁଳା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବେ, ସେତିକି ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ କଭର୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ୟାକୁ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ, ତାପରେ ଆପଣ ୟାକୁ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଏବେ ବି ୟାକୁ ଖାଇବେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆଉ 3 ରୁ 4 ଦିନ ରହିଯିବ ତ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ଖଟା ହେଇଯିବ। ତ ତା'ର ଟେଷ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ସନ୍ଧବ ଲୁଣ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ସାଧା ଲୁଣ ଜମା ବି ଆଡ଼୍ କରିବେନି। ତ ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ୟାକୁ ଦିନକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଉଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ ସେଇଟା ତଳେ ବସିକି ରହିବନି ଆଉ ପାଣିରେ ମିଶିକି ରହିବ। ଆପଣ ୟାକୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚଟପଟା ଲାଗିବା ସହିତ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ୟାକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ସତରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆକୁ ଏମିତି ରେସିପିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ଯାଏ ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।